Of the best of 3 of our main event. Midaog sa game 1 na ang team Dumanog. Kini game 2 na. O atong pasalamatan natong mga sponsors ning atong bakbakan diri sa sitio Puro Kabakungan, Barangay Hapitan Barili, Cebu. Ang atong mga sponsor mao sila si Konsyal Louie Alquisalas. Vlogger niya ang ato ang sponsor ha. Aduna ni page si Konsyal Louie Alquisalas ang Louie Vlog. Og si Boss Nestor Cañete. Mao na silang duha ang ato ang sponsor sa atong bakbakan diri. Og under ni sa Nonel Amak na promotion. John Lep Pitira. Tarag gibugha ni John Lep ang depensa sa team Cebu City. Igual 0 pa atong game to Markley Bihag, shout out Baby Orle, Milatos. Uwen. Ono 0 na, ono 0. Jason Taala Ablin, shout out. Shout out sa ni Bustor ko diya salamat pinumungaan lah. Gidakdakang Nunilo. Grabe. Heavy rainfall coming from team Dumanog. Auto 2-0 na, 2-0. Servisyo Bibiorle para 3. Jason to Bibiorle. Ruiz. Netbag 3-0 na. 3-0 sa atong game to Servisyo Bibiorle. Fire in the hole. Milihay ang iway ang depensa sa team Cebu City. Sa tirang Janlip. 4-0 na Servisyo Bibiorle para 5 na. 5-0 na. Giitlogan ang team Cebu City sa game to. 5-0. Servisyo Bibiorle. Kini para size Bibiorle. 2-shot combination. Janlip. Out ball. Size 0 in favor of team Dumanog. O ang lamian nga Chicharona, ang Maricel Anthony Chicharona, mapalit ninyo sa Abogon na Sibunga o sa Sangat San Fernando. Diha sa Karkar Chicharon and Delicacy Store, mga kaibigan. Size 0, Cebu City's ball. Servisyo Ruiz. Nonel. Jobert, namato na. Ala. Wala. Ay, ito na Janlip. Jobert. Sangos panganod. Side out. Servisyo Janlip. Janlip again. Nice defense coming from Jason. Ruiz agay nag-ilugay sa lagay. City 0 in favor of team Dumanog. Kini para 8 Jason. Mirakraks Bibiorle grabe. Lupit ng tira ni Jason Bulon. Pasok ang tulak ni The Black Mamba. 0 City. Servisyo Jason. Alah, rak. Ruiz. Kamang Resmunil. Overhead shot. Pasok. Good item. Ono City na. Ono City 6-point lead sa team Dumanog sa atong game to kini para 2. Ruiz mikagar ang bomba ni Ruiz, wa kabuto. Ono City. Here comes Nonila Magna para 8. Ruiz to Janlip. Out ball.
2 City ha kini para 2 serbisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Puwen. 2 City na, 2 City. Okay, back to live action. City 2 ang atong score kini para 3 serbisyo Jobert. Baby Orle. Ito na Black Mamba itungod na basa ni Janlip. Gip pinisingan ni Jason. Hindi umubra. Jobert again. Pana. Tukmo ni Nunil. Git counter tukmo ni Jobert. Gilawag sa tirong ang tukmo ni Nunil. Sound kay ni Jobert. When 3 City na, 3 City. Servisyo Jobert. Para 4 na ni. When 4 City. Cuatro City. Here comes Mr. Explosive para 5. The Black Mamba. Binumba sa ere. Pasok na naman. 5 City na. 5 City kini para sa serbisyo Jobert. The Black Mamba. Tuwa na. Ay Jobert. Grabe. Mangta sa tira ng Idol Jobert Barcinas. Pasok. Nonil amak na. Cinco City ha, 5 City. Kini serbisyo Batang May Laban para 8. Jason. To Baby Orle. Janlip. Nunil, grabe, gikuso-kuso na ang Team Cebu City. Ay, naka-counter si Idol Jobert. Barag ang tinay. Babag ang tinay ni Janlip, the team lifter mga kaibigan. Servisyo the Black Mamba Ruiz. Baby Orle. Wow. Jobert again. Si Jason. 2-shot combination. Agay Jason. Medyo montik na. Jason again. He reloaded shot. Out ball. Size City na. Sa isang iglap lang, isang puntos na lang ang lamang sa Team Dumanog. Kini para igualis na. Para igualis City. Size City ha. Jobert again. Lawa na. Galumbas Nunil og si Janlip. Pasok ang tirang Ruiz. Mamma mia. Servisyo Ruiz. Igualis City na. Ruiz again. Nunil. Jobert overhead shot. Grabe plastada. Basio ang depensa sa Team Dumanog. 8 City. Servisyo Ruiz. Nunil to Ruiz. Nunil again. Nagpauwa na si Nunil amak na. Side out. City 8 in favor of Team Cebu City. Kini servisyo Janlip. The team lifter para 8 iguales. Auto. Jason to serve para 9. Pasok ang tira ni Janlip. Side out. Servisyo Nunil para iguales. 8 City ha. In favor of Team Cebu City. Nunil again. Tukmo din Nunil. Kuhang Jason. Out ball ang tira. Iguales 8 na. It all you can. Servisyo Nunil. Juris. Push na kang Janlip. Og duha ka sa akong ganador. Kapiog si Mr. Explosive Jobert Barcinas. 8-9 na. Servisyo Nunil. Lataraw. Kana. Grabe hagbala Jason. 8-9 ha. Side out.
Servisyo Jobert Barcinas of Team Cebu City para 9. 8-9 ha, 1 point lead. Ruiz. Grabe Ruiz tuagsik ang bola ni Janlip. Iguales 9 na, iguales 9. Okay, back to the ball game. Iguales 9 ha. Kini para stok murang Janlip. Nasugat ang servisyo Jobert. Wa kabantay si Jobert. Stopper ni the team leader Janlip. Iguales 9 ha, 9-all. Servisyo Baby Orle para Jason. Baby Orle. Kayot ang tira. Side out. Cebu City's ball. Servisyo the Black Mamba Ruiz para Jis. Tok mo ni Jobert. Pasok. Walang nagawa si Batang may laban. Jis 9 na kini para 11. Nonel. To Ruiz. Tura, binagnusay na. Wala. Jobert. Answer para Ruiz ara. Answer madudin lawak na la. Grabe ha. Nice exchange mga kaibigan. Tuara Jobert dito good. Kuha pa Nonel. Sus. Wah, yung kapon si Nonel. 11-9 na, 11-9. 11-9 para Baus. May daog ang Team Cebu City sa game to. Adon natay decision ha. Decision game 3. 1-1 atong standing.